अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सानिया 9 मई आपको पता है कि क्या इफ़ेक्ट्स और क्या आफ्टर शॉक्स लेकर आया और किस तरह से इस आने के बाद पूरे का पूरा निज़ाम ही सब कुछ उलट पलट गया। अब यहाँ पर इमरान खान को और पीटीआई को ट्रैप करने वाला पकड़ा गया है। मुबैना तौर पर 9 मई के मुलज़मान के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर है जो मैंने आपसे शेयर करनी है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस तरह से साइफ़र का केस रगड़ा गया है और किस तरह से ये पूरे का पूरा केस दबरदूस हुआ है, इस हवाले से भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो एक रिफ्ट चल रहा है इस वक्त, और नून लीग ने सिंध से पीपल्स पार्टी के सफाई का जो एक मंसूबा बनाया, दर हकीकत ये टॉप लेवल पर बना। नून लीग तो सिर्फ एक मोहरा है। नून लीग ने क्या मंसूबा बनाना है, मियाँ साहब की क्या वर्थ है कि वो ये सब कुछ कर पाएँ। अगर तो वो अपने तई जो असल सियासत होती है एक जमहूरी माशरे के अंदर वो करें तो फिर वो अपने घर से भी एक सीट ना निकाल पाएँ। तो इस हवाले से भी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। जबकि निगरान हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान की मईशत को बिलाशुबा रिवाइव करने के लिए बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं, बहुत से मुस्बत इशारे भी मिले, बहुत सी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चीज़ें भी चलें, और ऑब्वियसली इस वक्त बहुत से चैलेंजेस अभी भी हैं। वही बात है पाकिस्तान की मईशत को लेकर, पाकिस्तान के इकनॉमिक रिवाइवल को लेकर के एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो मुख्तलिफ दरिया पार करने हैं और अभी आग का दरिया है, कूद के जाना है। पाकिस्तान की मईशत की बहाली ऑब्वियसली अल्टीमेटली तभी होगी जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जब एक स्टेबल इन्वायरमेंट होगी पॉलिटिक्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए। तो यकीन माने ये एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर ही इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ख़बर आई है कि पाकिस्तान ने बैरूनी फाइनेंसिंग गैप ख़त्म करने के लिए एक बार फिर दोस्त ममालिक से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 6.5 अरब के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना है, जिसके बायस निगरान हुकूमत ने सऊदी अरब और यूएई समेत दोस्त ममालिक से फिर रुजू करने का फ़ैसला किया है। ज़राए का कहना है कि इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियाई तरक्की बैंक और आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी, जबकि करंट अकाउंट खसारे में कमी के ज़रिए माली गैप कम होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सालाना 6 अरब डॉलर के हदफ के मुकाबले में 3 माह में खसारा 94 करोड़ 70 लाख डॉलर रहा, और निगरान हुकूमत का अंदाज़ा है कि करंट अकाउंट खसारा 6 अरब डॉलर से कम होकर 4.5 अरब रहेगा। पाकिस्तान ने आईएमएफ से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर किया और आईएमएफ ने बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को कम करने के लिए निजकारी तेज़ करने का मुतालबा किया है। निगरान हुकूमत की जानिब से 29 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड जारी करने की तैयारी कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा निगरान वफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमों के लिए फ़ंड जारी होंगे। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना ने 24 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी को तरक्याती स्कीमों के लिए फ़ंड्स जारी और मनसूख करने, तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद के दौरान रुकावटें दूर करने का इख्तियार होगा। 24 रुकनी कमेटी में 4 निगरान वफाकी वज़रा और 9 सैनिटर्स शामिल हैं। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद स्टीयरिंग कमेटी ख़त्म होने से फ़ंड्स का इजरा रुक गया था। रवां माली साल में तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। जारी फ़ंड्स भी तातुल का शिकार थे। पीपल्स पार्टी ने भी मुतअद्दिद मरतबा फ़ंड्स के इजरा का मुतालबा किया था। अब देखना यह है कि ये जो तरक्याती फ़ंड्स हैं ये किस तरह से लगाए जाते हैं, इनकी एलोकेशन किस तरह से होती है, क्या इसका बेनिफिट कोई पॉलिटिकल स्टेक होल्डर तो नहीं लेता। ये अगर इंश्योर कर दिया जाए फिर तो चलें कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन चलें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कुछ पहली मरतबा हो रहा है और निगरान हुकूमत भी पहली मरतबा तरक्याती फ़ंड्स जारी कर रही है। दूसरी जानिब नून लीग के लिए सत्ते खैरा हैं। नून लीग अपनी सियासत कर रही है। नून लीग रोज़ाना कमेटी बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। अब नून लीग ने मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान किया है। 29 अरकान हैं, चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर, जीबी और अक़लियतों की नुमाइंदगी शामिल है। चेयरमैन और किसी को नहीं बल्कि नवाज शरीफ की तकारीर भी लिखते हैं, उनका माइंड है सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उन्हें बनाया गया है। और एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, खुरम दस्तगीर, अफजल रौ, मुसद्दिक मलिक, दीगर बहुत से लोग हैं। ये इलेक्शन का मंशूर तैयार करेंगे। मंशूर क्या है? एक पॉलिश और एक बुरश
یہ منشور ہے جو عوام کو اس کو سمجھ آ رہا ہے، اور ووٹ کو عزت دو کہ بیانیے کا سودا ہے، یہی منشور ہے۔ اور نواز شریف جس طرح سے اس مرتبہ آ رہے ہیں، نواز شریف اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پہلے گروی رکھوائیں گے پھر آئیں گے، یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیں۔ دوسری جانب زرداری صاحب نے بھی ایک دلچسپ بات کہی ہے۔ خان گڑھ میں ایک جلسہ تھا، اس کے دوران زرداری نے اپنے دوستوں اور دشمنوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوستوں اور دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بنایا بھی سندھ نے ہے اور بچانا بھی سندھ نے ہے۔ انہوں نے عمران خان کے لیے بھی کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کام کرنا آتا تھا اور نہ ہی اپنا کام کروانا آتا تھا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہم نے اس لیے ہٹایا کہ حکومت کام نہیں کر رہی تھی اور عوام اور ملک کو ترقی کی ضرورت تھی، اور وہ ترقی آپ کے سامنے ہے جو زرداری صاحب نے کروائی۔ ہمارے مخالفین الیکشن میں کھڑے ہوں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، سب اپنی سیاست کریں، ہمیں اپنی سیاست اور فلسفی کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے جو پیغام دیا ہے دوستوں اور دشمنوں کو، یہ بڑا معنی خیز سا پیغام ہے۔ جہاں پر زرداری صاحب نے پیغام پہنچانا تھا وہاں پر غالباً پہنچ چکا ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور لیڈرز کے لیے مشکلات کسی بھی صورت کام نہیں ہو رہی۔ اسد قیصر کو اٹھایا جانا ایک بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے۔ فواد چودھری کا ایک مرتبہ پھر ریمانڈ آج دیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب پرویز الہی جو کہ زیر حراست ہیں، ان کے لاہور میں واقع گھر پر پولیس کے رات گئے چھاپہ مار کارروائی کا انکشاف ہوا، جس کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس پرویز الہی کے گھر کے باہر کھڑی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس نے خواتین اور بچوں کو نکال کر گھر کی تلاشی لی، کچھ دستاویزات درکار تھیں جن کے لیے چھاپہ مارا گیا۔ اس حوالے سے پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے ٹویٹر پر کہا کہ پرسوں کی ناکام کارروائی کے بعد آج صبح 4 بجے پنجاب پولیس نے دوبارہ بغیر وارنٹ کے ہمارے گھر پر چھاپہ مارا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ان کو میرے خالو طاہر صادق نہیں ملے، گھر پر صرف خواتین موجود تھی۔ پنجاب پولیس پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہراساں کرنے کی بجائے جرائم کے خاتمے پر توجہ دے۔ پرویز الہی اینٹی کرپشن مقدمے میں اس وقت جیل میں ہیں اور ان کے گھر پر ایک چھاپہ مارا گیا ہے۔ دوسری جانب ایک اور لاہور کے اندر پوش ہوٹل ہے، اس ہوٹل کے بھی کمروں کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی طاہر صادق کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا گیا، اگرچہ اس کے باہر 9 مئی کی مذمت کا ایک بہت بڑا بورڈ لگایا گیا ہے۔ بہت سے جرنلسٹ کلیم کر رہے ہیں کہ چھاپہ اس طرح کا مارا گیا، جو کہ بڑا عجیب ہے اور اس حوالے سے کنسرنز بھی ہیں۔ اعزاز سید نے بھی لکھا کہ لاہور کے علاقے فردوس مارکیٹ میں واقع 9 ٹری نامی اس ہوٹل میں گزشتہ رات افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ خفیہ ادارے کے اہلکار پولیس کے ہمراہ ہوٹل کے کم و بیش ہر کمرے میں بلا اجازت گھسے، فیملیز اور خواتین کا تقدس پامال ہوا۔ ہوٹل کے بعض اہلکاروں پر مبینہ طور پر تشدد ہوا اور ان میں سے پی ٹی آئی کے رہنما اور اٹک سے سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق ضلع ناظم میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کا پوچھتے رہے، تاہم وہ برآمد نہ ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوٹل ان کے کسی عزیز کا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا کلیئر میسج ہیں کہ ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ اب 2 چیزیں اور بھی ہوئی ہیں۔ ایک جانب تو عمران خان سے ان کے اہل خانہ نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، اور ملاقات کرنے والوں میں ان کی بہنیں حلیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خانم شامل ہیں۔ اس دوران خاندانی امور کے علاوہ عمران خان کے خلاف کیسز سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی، جبکہ ان کی بہنوں کے خلاف درج مقدمات پر پیش رفت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ عمران خان کی بیٹوں سے بات نہ کرانے پر اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ وہیں دوسری جانب عدالت کے اندر بھی بہت کچھ ہوا۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ غیر مناسب انداز میں ٹرائل آگے نہ بڑھایا جائے، ٹرائل کی عمارت کو ایسے کھڑا نہ کریں کہ وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے۔ یہ سائفر کیس کے حوالے سے ریمارکس ہیں۔ نجی ٹی وی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ آج ہی دلائل دینا چاہتے ہیں، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے، آئندہ سماعت پر دلائل دوں گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ عدالت چاہتی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ جلد کر دیا جائے۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالت جیل ٹرائل پر حکم امتناع جاری کرے۔ جسٹس گل حسن نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو سن لیں، ابھی حکم امتناع جاری نہیں کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کے آبزرویشنز اور ان کے تحفظات سن لیے ہیں۔ اٹارنی جنرل یقینی بنائیں کہ غیر مناسب طریقے سے ٹرائل آگے نہ بڑھایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا
जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि अटारनी जनरल साहब गैर मुनासिब अंदाज में ट्रायल आगे ना बढ़ाएं। अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि मैं यकीनी बनाऊंगा कि मुलजिम के हुकूक मुतासिर ना हों। उन्होंने कहा कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। फिर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल से पहले इमरान खान को वकला से मुशावरत का वक्त दिया जाता है। अदालत ने कहा कि ट्रायल की इमारत ऐसे खड़ी ना करें कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। अब केस की मजीद समाअत आइंदा मंगल 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो लेट्स सी ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। दूसरी जानिब सानिया 9 मई इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़या है। आज आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है। 9 मई के वाक़यात के बाद सब कुछ उलट पलट हो गया। चीज़ों ने ऐसा ड्रामाई रुख इख्तियार किया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह का जुल्म और इस तरह की दास्तान रकम नहीं हुई। अब 9 मई के वाक़यात के हवाले से नई लिस्टें गर्दिश कर रही हैं। 9 मई को जलाओ गिराओ के वाक़यात के मामले में मुलविस 850 अफराद की एक नई लिस्ट तैयार की गई है। पुलिस ने फहरिस्त में मतलूब 54 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद में से 29 अफराद को जेल भिजवा दिया गया है। दीगर अफराद से तफ्तीश का अमल जारी है। फहरिस्त जियो फेंसिंग और फुटेजेस में मतलूब मुलजिमान की बुनियाद पर बनाई गई है। दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें भी बना दी गई हैं और गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। ये पुलिस ज़राए और पुलिस हुकाम का कहना है और इसे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम खबर पुलिस ज़राए के हवाले से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जिनाह हाउस को आग लगाने वाला अहम मुलजिम भी गिरफ्तार हो चुका है। यानी इन नई छापामार कार्रवाइयों में ये गिरफ्तारी हुई है। वो शख्स जिसने जिनाह हाउस को आग लगाई, उस शख्स की गिरफ्तारी बहुत बड़ी है। मैं समझता हूँ इन पूरे वाक़यात में इमरान खान ऐसे ट्रैप हुए, पीटीआई ऐसे फंसी कि अब निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। अब इस वाक़े का दूध पानी का पानी होना चाहिए और सारी हकीकत इस वक्त पूरी कौम के सामने आना बहुत ज़रूरी है।